Ambe joro nyini no nofe. Ambe place nyini no nofe. Ambe nyon juguya lo nofe. Mogote ki be video ke. Ki so mogo ti wele ko bo video kono. Muna. Mogo be kuma. Doga telefone ta aline jene mana klasa. Telefone te ka jo inyera ka. Ka telefone ka kuma ko aras bachi. Ni so mogo fe ire kona baby wele. Ki be muna Facebook sa fe. Ha? Anga nyongo boya doni. Anga nyongo to nyongo damela doni. Anga nyongo juguya funi fa ondabla. Mena Abibu Cham kuni bora ye video doke. Ina na yere victimiser ya. Nebe afo ko ni rasa bla nyongona pourquoi? Ane enem alna ya soro ke ni e mane ni rasa bla nyongona. Me e fenke minga juguno yere wo. E fenke minga juguni bla nyongona e Abibu Cham. Neti hypocrite. Neti ta chromatigalula. E fenke ni ko in kono minga juguni bla nyongona e. Parce que ye demseni be labo ku ka ne dogoya. Wa ya vidéo be partager. Mais il y en a un suro qui sigi devant les gens qui est victimisé. Mais les moronifi don bagabido ça. Moronifi don bagabido. Moronifi don bagabido. Et na foi ki aras bati ko la kone jenama mi ke kateme. Ko danima mi ke kateme foi. Ne ko ke ba onko. Ale ko aras bati alaye e ba onko. E ba onko. Nyogon juguya ku. Nyogon juguya ku. Nyogon lebu ku, nyogon buruja ku. Galontiga ku. Ne jene fane ni video follow. Ali konte fe. Ne aye de ka page ka. Ne aye de ka page ka. Ame kalo kelembo bi demsanité dani ere demsani munu formé kuka arasbati no demsani munu formé kuka bo arasbati jugu kama ino lu bebe contact le itara du beka kelengele kuka bone kama mais mata fo kuka bo arasbati jugu kama dani le ko kuka bo arasbati jugu kama no to ko armée noire dani le armée noire créé ka demsanu be fara nyoga ka groupe kelengono kuka bo arasa jugu kama mais etaro lu armée be contourner ko olu bla auna ko passé ko ni ko ni mo do kumbara ko arasbati ko kibe ko jebe be bayla eni die banila la te bayla ni die banila la te bayla wa galon tugu de be bayla ni biga galon ni biga kuma do fo no e galon ne ma arasa dogoya masunya karasa dogoya ngombe mouvement ina no e digo ka mouvement nga kuma fana babe fleni ay boni fen do e kana ko ne jene afo arasbati ma ay bona e kana ni aye autara ujo ko ne chere be kan ne bla arasbati la parce que dalu le tabulu ni dalu ba awbulu autita duguma katafo ani ne ko video de be boko di malien be boy ni kurutu karata be ku ni kurutu ku amina kalo kelembo ni kuina de ba me ko la duguma fo kana bokene ma be kumara ka dese e Abibu Cham ko kitabla na ya soro ke ko iblaw munane baneni video be ka page kuka munane faneni video be ka page ka ika demisanu fe yene na be ka demisani abe ya John wele kanake John ye video ke chien kele ki yu wele akana jene dogoya jene ya ukoromso de jene ya ubaude jene ya utantole akana jene dogoya ayake ne ko ke yi togo yene dakono okanga bale elawa e yera Abibu Cham ebe ajimuna ko malen dembe demisani ne bebe jimi anufe wa bebe galon tikela ka dela ere e chien fola mais mo chite juguya ere bebe juguya e kele ma fo mo yeni kila passer mo te fenkela c'est le français nana ke Abibu alu wage kulela ko Abibu bituru yene ni dani mo juma bekani arasa fora nyongo kama bode e togoy memuna ma bode ne jene togoy memuna ma bode dani togoy mo ne arasa kadi kono ne arasa farala abeba bone e Abibu Cham le togoy ibini sigi kunu ki era victimiser pour que demsanu gi kungolo tige kata do photo la ka foko tu es honnête tu n'as pas trahi arasbati John arasbati trahi nako afora digo ko arasbati de ganga bo malikona digo ko arasbati ka mouvement de interdit wa digo ye mone fo arasbati mani ya trahi de
n'a y'a sɔrɔ Diko ye Alassane dɔgɔya n ko n bɛ Diko fɛ voilà mais Diko bɛ mɔgɔ min kɔ Mali président aw ka kan la cogo min na Diko ka kan la ten où est le problème Diko ye Alassane Bathily de dɔgɔya wa Diko ye Alassane Bathily jugu de wa ni n kɛra jugu fɛ wa n'aw b'a fɔ ne y'a trahi n'a trahi ni mun ye n y'a trahi ni mun ye en même temps aw de bɛ bɔ tugun ko problème foyi tɛ Diko ni Alassane Bathily cɛ mais aw bɛ tila ka jɔ ne jɛnɛ ma yan ko ne ye Alassane Bathily trahi n y'a trahi ni jɔn ye n y'a trahi mun na n y'a trahi mun na aw delila ka vidéo dɔ ye ko Diko ko Alassane Bathily ka combat ma ɲi wa aw delila ka vidéo dɔ ye ko Alassane Bathily ka combat bɛ tan n y'a trahi mun na n y'a trahi mun na a ye na n'o preuve ye k'o di maliyɛnw ma kɛ c'est très facile d'écrire partout jɛnɛ elle a trahi Alassane Bathily mais a ye na ni preuve ye mɔgɔw mago b'o de la aw ka n tɛ don mɔgɔ si kunkolo kɔnɔ bɛɛ kumara ko kɛlɛ man d'u ye bɛɛ kumara mais e b'i da wo kɔnɔ ka denmisɛnninw su e b'i da wo kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ victime ye k'i yɛrɛ kɛ mun victime ye mun ye tɔgɔ sɛbɛn anw da kɔnɔ moi je te demande mun ye tɔgɔ sɛbɛn anw da kɔnɔ e Abibu Thiam mun ye tɔgɔ sɛbɛn anw da kɔnɔ e t'i yɛrɛ ɲininka mun na an m'a fɔ ko Jigaya ni Abibu Alassane bila ɲɔgɔn na mun na an m'a fɔ Jason yani Alassane bila ɲɔgɔn na e kelen de ye vidéoman ye Faransi ou bien e kelen de ye Alassane dɛmɛbaga ye Faransi mɔgɔ mɔgɔ bɔtɔ la Alassane Bathily kɔ ou bien mɔgɔ mɔgɔ ni Alassane fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛɛ bɛ e de tɔgɔ fɔ a bɛɛ one par one e kelen mais e kelen de Alassane Bathily e kelen de ye mɔgɔ ye Faransi yan wa e kelen de Alassane Bathily kanubaga ye Faransi yan wa mais mun na ne m'a fɔ n ko Jigaya ni Alassane bila ɲɔgɔn na mun na ne m'a fɔ ko Jason y'an bila ɲɔgɔn na mun na n m'a fɔ n ko Koyita ba y'an bila ɲɔgɔn na olu bɛ taa Alassane dɛmɛbaga ye Kɛbɛ tɛ yan wa Bata Fagina tɛ yan wa a bɛ taa Alassane dɛmɛ mun na n m'a fɔ k'olu ye a kɛ mun na n ko parce que e bɛ ɲinɛ min kɔ Abibu c'est-à-dire maliyɛn bɛ kuma Abibu Thiam mun y'a to ne jɛnɛ tɛ kuma mɔgɔ fɛ mun y'a to mɔgɔ tɛ ne sɔrɔ e bɛ na Facebook kan k'i yɛrɛ victimiser parce que n'i ko ko Alassane Bathily bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ bɛ mɔgɔ si t'a tɔ ɲɛɲini k'a faamu tuguni min bɛ kuma k'a bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ kɛ nkalontigɛlɛ c'est très facile ne tɛ ni kɛlɛ kɛ sa Ala de bɛ ni kɛlɛ kɛ ni place la mais ne k'i kana nkalon de tigɛ i a assumé i y'a fɔ i ka vidéo kɔnɔ k'i tɛ siran mɔgɔ ɲɛ mais n'i ye min k'a assumé e tɛ siran e dun t'a assumé mun na mɔgɔ tɛ siran k'e bɔ o so ni ne jɛnɛ de ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn ne bɛ bɔ k'a fɔ n y'a kɛ piyan bɛɛ b'o dɔn ne jogo la mais mun na e bɛ k'o kɛ ka sɔrɔ ka n'i sigi n tɛ siran mɔgɔ ɲɛ mais tiɲɛ yɛrɛ ye min e tɛ se k'o fɔ e Abibu Thiam bɛ ɲinɛ min kɔ e bɛ kuma maliyɛn denw de ye mun y'a to ne jɛnɛ tɛ kuma parce que n'i kumara ka ban e yɛrɛ k'i ka kuma banna de a kuma taara de a mɛnna a kuma taara a mɛnna ala ye mɔgɔw fɛn o fɛn wele a bɛɛ nana compte rendu kɛ ne wa mɔgɔw sɔrɔla ka na fɔ ne muso min y'i wele Amérique fo a k'i ma ko a y'an ye k'an taara photo ta k'a diyara ale ye n'i ko o ma ko hali kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ i ko k'ali kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ ko ka taa mago la ko hali kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ n'o y'i déposé o don de o nisɔndiyalenba i kanubagaba dɔ de y'o ye o y'o fɔ mɔgɔ min ye ka fɔ ne ko jɛnɛ k'a kɔlɔsi ko ni kɛlɛ ma ban dɛ Abibu Thiam e bɛ ɲinɛ min kɔ il suffit parler seulement e bɛ kuma ni maliyɛn denw de e bɛ ka ɲɛna ko e suturalen de don wa e bolo k'e suturalen de don wa e bɛ bɔ k'i yɛrɛ victimiser jama bolo bɛɛ k'a fɔ bi bɛ ka kɛ Abibu Thiam ma Dani bɛ ka bɔ k'a nɛni o ye Dani ka combat kɛ cogo di so ne yɛrɛ kumara Dani fɛ ka dɛsɛ n k'a k'i to yen n'i y'a dan ne yɛrɛ ma an k'i ni conscience to ɲɔgɔn na moi je savais bien que n'i bɔra i b'i yɛrɛ victimiser combien de fois ne b'a fɔ Dani ye ne bɛ Abibu Thiam kɛlɛkɛ cogo dɔn ne b'a dɔn il a fait à moi n b'a dɔn a ka système ye min ye n b'a dɔn a bɛ mɔgɔw su cogo min na n b'a dɔn a bɛ kow taga cogo min na n b'a dɔn je connais très bien cet homme là n ko nin to yen an ko déjà an bɛ mouvement in soutenir an k'a soutenir an ka taa na mouvement in banna don min na ni an n'an grand frère bɛ sigi ka min fɔ ɲɔgɔn ye ka fɛn min fɛn an n'o bɛ fɛn ninnu si t'anw kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye anw ka ko bɛ Alassane Bathily de kan sinon e tɛ foyi ye vidéo mani kɔ anw yɛrɛ tɛ foyi ye vidéo mani kɔ dossier t'e bolo i ka so kɔnɔ dossier tɛ ne bolo n ka so kɔnɔ foyi anw bɛɛ ye katakata kow de na dossier bɛ mɔgɔ min bolo ni bɛɛ bɛ mɔgɔ min lamɛn o ye Alassane Bathily de ye ne yɛrɛ y'o de fɔ Dani ɲɛna an ka Abibu to yen ni ne ka d'a ye Abibu bɛ ka nin de nɔfɛ wa a ka plan bɛ ka réussir ne y'o de fɔ Dani ye nin bɛ nin de nɔfɛ koyi parce que a ma nin jeu kɛ mɔgɔ si la k'a ma gagner
Abibu mine chogo de iba tike zoya de kaka ko mi nyetala kaka ko mi ta don ka be ka fenke kana conscience to ayela bo de fois ka bi godo ki godo ko fi ki borofo iforo ko kono. Moi je connais son système aka frappude aka keleke mine yenine ki pousse ki to ka pigiri keke la amake mo shila ka mamashi amake mo shila ka mamashi mais ni e be pigiri ke bela ibe kla ka pigiri iba nyeshi arasibatima iba nyeshi arasibatima e abi utamu nga boni video flake arasa jugu buko ko flake ateo ambe ivani kaka ivani kele domina ivani bora ka fo ko nga boya be abu utamu nga e be arasa fede e ba fe fo merde e prele no ka jene sacrifier i prele no ka dani sacrifier mais ivani go video beu ivani nana ya no ko nga bonya be abu utamu nga ko abu utamu yenwele o yoro ni bela ne ye chamu wele ngo abibu ngo ivani bora sisa ka be arasa lebu ngebe ivani wele muna ka deli iko ki ma wele ka deli ki ya wele problem wele la ka kungo kwa be ndo datugude ki ya wele de la ivani ki jo ko ne jena ya wele ke ma wele muna gojan kele nana ka kele kan fa ya abibu chamu gojan ko ki ba wele ayo fene galon ta kadila a video bewu ebe kata gojan wele wakati mna ebe kane jene wele ko gojan ko kone na kata shinyeta iye ne wele kone ni gojan ko kone na kata shinyeta iye moye be tante sa ne mason o makeya durubaga video jonya cinema abubu ni ko ci chongo boni kurana ikibulu daka dunubaga video folo moga mi ye video cinema abibu ka video blanga whatsapp kono ka kla kan wele telephone na ki e fe no blanga telephone kono ko ngata la essence ngoye muye ko ko dunuba bora ko ki goshi sisa nere ko ima ngo meta laje mata dele dunuba ina goshi go flana abibu chamu iya video iyo feneta kata dilema whatsapp kono ko che ko nyima boni kama ko elle commence à déconner de na ko ngombe ngo dunuba ile beka mufone ma ko papa ko tala me ko ta sanga de ka page ke katala me kati ka ere gushilidika kama ere gushilidika kama ere dogal madeka ne ka soro kata sanga de ka page ka kata soro effectivement dunuba ene nini ne ka bo shukele ka dunuba doya awni malika family ka kele ka damine odo ka ke kele sans fin ka damula ni galon ta kadila bi ibi faransi bi tunga de la ne jene be tunga de la ni ye galon ta kadila nana mi nyini tunga fe ala kana no nti qur'ana yere ka membe kalenga tunga la ni ye galon ta kadila kere ma duruba ka video ta na dile ma kane fujunu ka kila kan wele pa telephone ko ngata laje iba do tigi ne jene muso mi ni ye video yin me toro abina ntoro be wuli be duruba jabi adungara teni gwe mene ye malika ko jere chogo mina ka kla ki ko ke boy kata ko o toto ne ni dani bolo fo ka ke temps en temps ibe boka kuma mais awne ka kuma ka so mo mi ne entraîner ka do kele kono abibu cham ni nya deila ne jene na tunga de la meme nyini ala fe tunga la kana dia ndi kuraneta parce que mo chama kuma ra fe ko ngana kuraneta mais boy ki kalika tunga la bibu kema dunubaga video tige kana dinema wa shekele te koy wa iba do tigi ni ne jene ye video yin a ben toro bien blane ko wa bien blake bene boliti ngono wa bene boliti kono muna ne be nyesra la ala yo o malika ko ke kano ja auna ya ikungala yini to yo ikungala yini e malika ko ne ka détruire malika ko fe ne ka détruire ni ne galon ta deila ko ne be ka fo abibu chamu ko ne galon deila nana tunga de la ala kana tunga jambulo wallahi ala kana tunga jambulo duruba kelengele nga video abibu chamu de atike cheto o la ebe ni system mukela ngi ni kenela na ijone nyakoro kunu bi jone nyakoro kunu ko ne be ka galon ta deila fem pratique nere la sa ainere ta wati to engwe ka
vidéo di ma chien kele ko ki to avec la ki wele par téléphone Dunuba ye vidéo ke ya tige kana dinema ka lien chinga WhatsApp kono mais ibora ya ko na ya soro oke boni kurana ki kalika tungala ke ma dunuba ga vidéo taka dinema waka kila kan wele par téléphone ko che ko ni ma bon deni kamadi ko ni ma ba kama ka be ki goshire ne tara sanga de ka page ka ta soro dunuba be ka fo ko ne fantande ko avion de na nyere nyongo fone be yere joya senema ete joya malika ko kele angano malika ko kele damnete ha idumi ka demsanu la boku ka malika kele no fe e abi uchamu de ya fo anye ya ko anwana alasbachi no fe ko mo mi mana boko alasbachi dogoya ko anwana kele ko fo ka mo ya tiano che mune e ne kele fo ka mo ya tiane ne che e abi uchamu le ko ika video kono ateba ika video kono ateba kono me mo kele arasa no fe ko nga kele ko ka wodo toy ko puru ke chien wala no tiki ka mo yake me mune e ne kele fo e net na mo yake nyana maya la tuguni parce que mo ene badika nini ine te nyana maya ke tu mo ene fadika nini ine te nyana maya ke tu e dunya fo onye ya munu bora kube arasa détruit e abi uchamne ya fo ko ka wana to awni mo ya ka chien on loche iye mo fane ni ma mo ya chien iye mo bani ni ma mo ya chien e demsani bla ali konte bla ka boka ne fani ne bani ni kandani fana bani ni e an mo ga be saka nya o ko fe ye demsani bla o bora ka hunni kaneni qualité te nu ma mun fone ma me ele ya fo onye ko arasa jugu ko nga no lukele ko fo ka se yoro dola kanga tani fuma kanga no kele ka se yoro dola me o kuma ta ka kla ko ke ka on yere goshi e ma moga ya tinya ko e moga ya bani parce que fin do be tinya bi se ka gla me ya bani ni fin bano ya bani anto de la won mali bina bani mali tinya na ka bangwe me mali ko de bina ban e ma moga ya tinya e moga ya bani PPPU miga élément do kala abibu kayiri ila ani munu be ko ne arasa jamfa kayiri lu be la jelina ne jene be nga chemelika depuis salon diko ko la fonina ere yika cheme bla bi cham ere yika cheme bla awo ne jena manga cheme bla de ere yika cheme bla mo élément kala nti kuma de mi yere kala bi sigi bi yere lame o ko fe me video itike na ya soro ne jene de changer la digo kola ou be abi cham de changer la digo kola ambe na lame suina horon dombu ka horonyata munu te fe nga dolu ku ka ta fe ka do takata mais ne jene te critiquer mana kola galon jugu tita ka danela mana kola e abi cham ne mo dogoya ya salon ne efle ka kewale mi kenede mo munu yo kewale ta ka digo segere e yo lu be dogoya digo no fe me bi efle ka na ere dogoya ki to lu ko kewale kono na la mo ko salon ka te tugu digo ko e yo lu be buruja ko lu be dogoya digo no fe obi na ko mo digo kele nko ibora ka na ere buruja ka ne dogoya ka ne di demsanu ma ka ne dogoya digo yo de fokwe ante idéologie ko la ko ante idéologie ko la ambe jamana ko de la folo waras bati ere ni fokwe aras bati ko na ni dongo do ambe be yirusu mbakele ni la dongo do na ya ye yirusu imena tike kan be ga nga branche blanca ta yirusu isobi aras bati ni fo mais iko kunu kone ma ka idéologie femme iko ne ma ka idéologie femme mais aras bati kele ne ko an malien ma an bela jelema e bala ne jene bala ko mali e femi benika branchido benika yiribolo do ko me dongo do na somina ko yiribolo mina tike ko kambe ka nga branchi bla ko kata yiribolo iso ko kata yiriju iso be ne be yiriju so be yoro de la ne te branchi ko labi
aw be ka ne accuser fɛn fɛn la arasibaci de ni bɛɛ fɔ ne wa arasibaci de ne former ka ne kɛ tan awɔ ne t'a dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ ne t'a dɔn arasibaci de ko ni yirisu bɛ danger la don o don ko yiri bolo bɛɛ k'i ka bolo to yen ko ka na yirisu sauver wa ne jɛnɛ bɛ yirisu sauver yɔrɔ la sinon foyi tɛ ne ni Diko se sira kelen kan ni yirisu in sauveli tɛ foyi parce que Diko ye wagabiya ye ne jɛnɛ ye bolo jiginna ye wa Diko ni mɔgɔw bi baara la bi ni yirisu in sauveli tɛ foyi la jɛlen tɛ se k'u se ɲɔgɔn ma foyi tɛ se k'u bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni yiriju in sauveli tɛ u ti tabiya kelen ye u ti diinɛ kelen ye u ti fɛn kelen ye foyi hali lahara u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan mais mun y'a to bi olu bi baara kɛla ɲɔgɔn fɛ wa arasibaci ka kuma de dogo wa arasibaci de ko Abibu Camu ko galon de bɛ kɛ ka jamana jɔ kuma dɔw la i bi galon kɛ ka jamana jɔ ko jamana bɛ komi furu yɔrɔ ala ko an ye ka galon tigɛ ka furu jɔ wa arasa ko galon bɛ se ka jamana jɔ ko galon tigɛ wallahi ko tiɲɛ o tiɲɛ bɛ se ka jamana ci ko kan'o fɔ arasibaci de nin fɔ ye awɔ arasa ka élève b'a di ma kelen tani ni bɛ fɛ k'a di ma cogo min na b'a di ma ten wallahi hali n tɛ taa kaye ta a bɛɛ bɛ ka bɔ yan ni arasa de ko galon min bɛ jamana jɔ ko galon in fɔ ko ala yɛrɛ bɛ sɔn wa ko tiɲɛ min bɛ jamana ci ko kan'o fɔ koyi wa arasa de ko yirisunba in k'an bɛɛ bɛ yirisunba in de la ko don o don n'an sɔmina ko yirisu in bɛna tigɛ k'an bɛɛ bolo bin dugu ma k'an bɛɛ k'an ka bolo in to yen ko ka na yirisu la kɔrɔta awɔ ne bɛ yirisu kɔrɔta yɔrɔ de la bi e bɛ bolo de la k'o sauver ne bɛ yirisu de kan k'o sauver k'o f'i ye Abibu Camu awɔ ne t'a ka université kɔnɔ dɛ mais ne bɛ min dɔn i t'a dɔn n bɛ min dɔn i t'a dɔn n'i ye janfa ci ye e de ye janfa ci ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔra CDR kɔnɔ u si m'a fɔ ko n bɔra n jɛnɛ tɔgɔ ye jɛnɛ ye n gosi n ye arasa kɔ bila o bɛ fɔ dɛ parce que ni arasa jugu nana n bɛ garan da i ɲɛ mais arasibaci ka di ne ye n'a bɛ jɛɲɔgɔnya la jɛnɛ ye nangarabaya kɛ ka kurutu kɛ ka janfa kɛ ka jɛnɛ ni arasa se ka ne ni arasa séparer mɔgɔ si m'a fɔ faransi tɛri in ka yan e Abibu Camu bɛɛ ye de tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen an b'i ye o e bɛ na o e bɛ tila nin bɛɛ la k'i ɲɛsin arasibaci yɛrɛ ma one par one arasa bɛ n'i dɔn don min na o don tɛ kɛ bi ye dɛ awɔ parce que ni e ni ne sera ka sogo dun ɲɔgɔn fɛ ka jeli to e nin kɔrɔ wallahi e bɛ fɛn kɛ arasa la faden kɛnɛ kan arasa ma sigi ni mun ye dɔɔni de don i bɛ bɛɛ gɛn ka bɔ a kɔ n'i ye bɛɛ gɛn kuma min i bɛ fɛrɛ a ma a don mɛn na dɛ a don mɛn na i bɛ bɛɛ gɛn ka tila k'a kɛlɛ ne de y'a f'i ye i yɛrɛ seko tɛ parce que i nakun don tu es missionnaire mɔgɔ min ye ne wele k'a fɔ ne jɛnɛ ye k'e ye missionnaire ye o don ne ma da o ka kuma la koyi wa bi ne y'o ka tiɲɛ segin o ma i kɛwale y'a to ne y'o ka tiɲɛ segin o ma e ka jugu ni missionnaire ye sinon depuis ni ko in daminɛna fo bi e ye ne wele yan tu m'as appelé dugu y'an bila groupe kelen kɔnɔ a bɛ 4 jours bɔ cɛ dɔ y'an mɔgɔ saba an bɛɛ ka danaya mɔgɔ cɛ in bɔra fo Afrique ka na Faransi ka n'a ɲɛda anw videomaniw kan kanu bɛ tɛmɛ o kan k'a ka avion ta ka bɔ Faransi ka n'i ɲɛda anw kan ka saga 2 don furu la anw videomaniw ye kanu bɛ tɛmɛ o kan dugu bɛnbaliya senfɛ o y'an ta bi an mɔgɔ 5 e Abibu Camu ne Jiga Dani ne olu y'an ta k'an don wa cɛ in de ye groupe créé koyi dugu de ye groupe créé k'an mɔgɔ 5 ta k'an bila kɔnɔ fo bi Abibu Camu e ko ani sɔgɔma i y'a fɔ i bɛ bɔ hypocrite la k'i bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ victimiser e b'i yɛrɛ victimiser e ni muso min bɛ kuma la n k'o tɔgɔ Jɛnɛ Sogodogo a bɛ dafiri muso min da la ka tɛmɛ o ye ne e bɛ se k'a dafiri ne da la o barika b'e kɔ o duwawu b'e kɔ minnu ko vive arasibaci olu ka t'i fɛ yen kɛ ne ko tiɲɛ de foyi tɛ ne na arasibaci cɛ bɔ i k'a fɔ maliyɛn denw ye ko dugu y'an bila groupe min kɔnɔ groupe an mɔgɔ 5 de b'a kɔnɔ Dugure ani ne ani Jiga ani e Abibu ani Dani bɔ i k'a fɔ ko e Abibu ko ani sɔgɔma bɔ i k'a fɔ dugu ka tila ka appel lancer k'a fɔ ko Abibu i kulo bɛ kuma la i bɛ k'an ka message bɛɛ lamɛn bɔ i ka kuma i bɔra ka kuma wa
mais bini sigi kunu ki bi yɛrɛ victimiser ki yɛrɛ ke victime ye anw de bɛ ka bin kan anw bɔtɔ la arasa kɔ anw bɛ k'e tɔɲɔ ka bɔ est ce que e y'a fɔ Dugure ma ko ala k'an faga ou bien ala kan'an faga Dugu min y'a ka avion ta ka bɔ fɔ Afrique kana anw vidéoman lajɛ i ni k'i ma anw kama ka saga don furu la k'e Abibu Camu bonya k'i karama o y'a ye bɛnbaliya bɛ ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka groupe an bɛɛ ka numéro b'a bolo Dugure de wulila don ko sɔgɔma ka groupe créer k'e Abibu Camu bila kɔnɔ ka ne Jɛnɛ bila kɔnɔ ka Dani bila kɔnɔ ka ji ka kɛ témoin ye k'a bɛ kuma n'an ye mun de tora cɛ ye vocal min jigin a ka ca ni vocal 20 ye kile 5 ou kile 4 an bɛ groupe in kɔnɔ a ka ca ni vocal 20 ye a ye vocal min jigin a bɛ ka kuma n'an ye ka sabali fɔ ka fɛn bɛɛ fɔ e Abibu Camu bɔra k'a fɔ ko hali ani sɔgɔma e bɔra k'a fɔ ko hali ani sɔgɔma parce que tu es décidé tu veux profiter ah tu vas bloquer mec là qui est bloqué parce que tu veux profiter qui va en kele parce que ni occasion n'est pas ratée et Abibu Camu fait ni occasion à ne pas rater sinon ni ebe ben fait mɔgɔ y'i to fo jamana wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɔra Afrique ka n'i ɲɛ da anw vidéomaniw kan anw kanu kama o ka groupe sigi ko pour que an ka bɛn a ko bɛɛ k'i ta fɔ min man ɲi an ka ta fɔ an ka ko in arranger an ka bɛn e Abibu Camu sera ka kuma e kumara parce que toi tu penses que mɔgɔ ko Arasibati o bɛɛ bɛ e kɔ bi ɔ n'i ko k'u tɛ ne yɛrɛ kɔ alhamdulillah k'u to ne kɔ o si ma balo di ne ma k'u to ne kɔ o si ma ne ka kuran sara k'u to ne kɔ ne fa ni ninnu ɲɛna ne ba ni ninnu ɲɛna u ma se ka foyi bɔ o la foyi vive Jɛnɛ dɔrɔn vive Jɛnɛ a père a banna wa o kɛlen de bɛ fɔ e ye koyi ne ma ne fɔ hali ne ko ko Arasibati ye ala ye foyi tɛ f'i ye vive kɔ wa foyi tɛ na f'i ye min ma f'i ye ne Jɛnɛ ye i photo tɛ ta ka kɛ profil foyi ye ne Jɛnɛ photo ma kɛ min ye awɔ ka o f'i ye fɛn o fɛn mana kɛ e ye a bɛɛ kɛra ne Jɛnɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra ne ye wa ni y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ ka jɛla i kɔlɔsi mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kunu dɔn bilahi i kɔlɔsi la mais comme i ye nangaraba ye a kɛcogo caman b'i bolo tu peux continuer mais ne kɔni b'a dɔn vive hali ne ye boulangerie dayɛlɛ karasa sogo tigɛ k'a k'a kɔnɔ k'a dun walahi Abibu Camu e tɛna dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ foyi maa si tɛ foyi d'i ma foyi mɔgɔ 1000 bɛ u b'a fɔ ko vive hali ni ye 20 bila e n'olu cɛ u b'a ta ka bɔ i ɲɛ kan foyi tɛ Arasibati ko la ni vive tɛ foyi tɛ d'i ma foyi n bɛna nin k'a la rapidement ka bɔ ɲɔgɔn na ça c'est une réalité mais n y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ma faamu bule ninnu IBK dɛmɛ n'a ka kumakan ani Diko ninnu religieux u ye IBK dɛmɛ 2013 n'a kumakan n'a ka proposition a n'a k'a bɛ min kɛ silamɛw ye silamɛw ma fila ɲini o n'aw bɛ k'aw sigi vidéo la parce que j'ai vu beaucoup de vidéoman u bɛ na wayi ninnu bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka na ni sariya de ye ni ninnu bɛ fɛ ka na ni sariya ye pourquoi pas e bɛ se k'o bali yan déjà u dɔgɔnin ye jama b'u kɔni ye u bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ kan e ye jɔn ye e dɔnnen don wa devant i ka micronin kɔfɛ écran kɔfɛ kumaba ka di dabara i b'a fɔ n'a fɔra i ka mɔgɔ 100 labɔ i tɛ se ka mɔgɔ 20 fara ɲɔgɔn kan balimaw an ka don an bɛ taa yɔrɔ min na quoi an ka faamuyali kɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi ne ma nin kuma in de fɔ yan n ko bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi yan e Abibu Camu ma segin nin kelen de kan k'a fɔ 2019 ne Jɛnɛ de m'a fɔ yan n ko bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi wa 2019 parce que ani Diko bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ e Abibu Camu m'o de fɔ minnu ko Arasibati man ka Diko dɛmɛ e ye nin kuma in fɔ olu ma dɛ ni ne Jɛnɛ nana fɔ yan bi n ko bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi o ye kuma jugu ye e y'a fɔ ka tɛmɛ o donc e bɛ nin fɔ kuma min e ni Arasibati tun bɛ ɲɔgɔn na ou bien e ye nin fɔ Arasibati contre la ou bien e muso ni Arasibati tun bɛ ɲɔgɔn na comme i taara fɔ ko ne cɛ ni Arasibati bɛ ɲɔgɔn na ne ko yan n ko bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi e Abibu Camu bɔlen filɛ k'o kelen de fɔ en 2019 ko bɛɛ tɛ kɛlɛ bɛɛ tɛ lagosi e ni ne ye jɔn ye a ka sira bila
E ne John ya kasrabla. E bora ka ni fo ya ko bete kele bete la gauche. Ne jena yo ni kele ne fo. Moi anga na beke la anga na bela gauche. E o fo ya o. E mo fo sansa be ma me ya. Angata. Ka famia. Ni ni fo do bena fo wa ibe ka dîner mo la face bien sûr. C'est des Maliens, oui mon là. Dénonciation ni mo la gauche ni c'est-à-dire que quand mo bo Malien la tekele quoi. Fango au différencie que. Mais c'est qu'il y a un exemple de là toujours. Nous votera ibeka yede kumakan ana laidu munta ana proposition mwinge. Bon, démocratie fait charia et bon, alors là il minge pendant 5 ans sur sabatira. Si cela est vrai qu'Afrique sabatira, on peut se gaga et confiance renouvelée aïe. Nama sabati abaga confiance bois ka be voter mon oreille. Nous yo de ke. Donc nous de la Europe que Europe mais 600. Moi je vois pas. Quand faudrait beaucoup parce que ko chef religieux do damanga do politique là. Qu'est-ce que c'est la politique? Ça veut dire qu'il faut que moi ko de don. Politique est mouli. Toi quand est do. Ah mon mala quand nous qualifier kuke arabu mogowe kuke ko wa utara arabu ya tagana OK. Ah mata français ya tagana ah jonu me na mata yolla. Ah be ka bamananga ne kalanwa. Malika e toi quand ya. Ah be ka doctorat ni yoro muna SOE Mali di. Ni mi wuli la way ne kalana I kalana muna I e français de kalam. Munu be ka arabu kala o fere kalana no do kunlo de do. A kilo keleme mala be se ka ke président. A tout ni doni chegoy. No obi dabali bakanata oro jarabi saoudite tiflenie modo de be ku mara olu masiki to buka banga ka français kala a quel que mi me français quand même il a fait des tailles Mali qui a le monopole Mali propriétaire joy eni ne be c'est-à-dire qu'un yondo malien de Koso il est jaraé peut-être Karsa Traoré ne chamie amena nyon sur malien là e moke ayi ne moke ayi est-ce que faut di ko dobe ko dakana do politique là au dakana do jamana marachugo la ke erina kaka o te discrimination est droit ouais comme on doit exclure c'est-à-dire qu'il faut qu'on famille avec un vidéo mani ni comment doro kana vidéo ski min kadi dabara ibafo o te jamana joyi sensibilisation te il be faire l'effort aramado mais c'est que d'autres féminins ka baraka na ube ko akli jagabonai mais kana vidéo que parce que j'ai envie de faire des vidéos pour causer avec les gens c'est que si je voulais ta koluke baronou mais be chatriboni fonge tu peux le faire mais on met en nom de sensibilisation ni ko sensibilisation voilà Abidjami une fois munu ko pourquoi aras bati e diko debe ko le vidéo kata mo nui oh ne ko biko me diko deme ko na aras bati diko oh ni alaji ese kameni chainda ko ni ta do abara madon kele to komna waye ni fo mo munu mare sedere mo de kunukui abina be fo akono sisa amani fo vidéo kala gansa made ayi ni fo Arasa yereka demseni dowde ma wolu tagara ke amase ku le remplacer ko ale be mo le data mate mo lana ale be mo la tale malete mo lana ale na la bedda fale soro de male be mo la bo akono de malete se ka mo la do na e mi bo atise ko remplacer na e jama mi bo arasa ko atise ko nyogona jama la do atise ale be se doron ka bori malete se ka la do ali na follow ni ba boy be do de faraka tunta be bandunda la yo famuya ayi ni kuma abeka ni befo video mani munuma c'est video mani ko yere bi yere la mebi abicham ne bora ka fo ka diko soutenir iye ni nyona kele ne fo diko kola iye mo burja diko no fa ka mo do ya diko no fa ka mo ke video la ngolo kele o ye diko no fa ka fo ko mo maras bati ka idéologie fam o kuma idéologie ba kele ni keme sabade be aras bati la wa ni ko ka cheka ko idéologie tala ni ko ka cheka du ko idéologie ko kuma e bora saka ni fen fo ima fo ko gara sipati deme ko iya befo le ko diko ne jene bora biko diko kele e bora ko ne marasa ka idéologie fam ha donc e me ka fo domna ko diko e kunya fam me bi e ma fam o le ere ma fam so le a fam ni kunu avant élection en sensibilisation ke kaibeka ka fanga dénoncer ni dire nyomo nunu ou paiement franc nga kana faranga mais qu'on a empiré on a tient et ou là ko josan au ko ka bolu bani au ko ka bolu exclu au ko ma o détail façon au détail kele wa
Nous le faut, il faut qu'on fait attention. C'est-à-dire que dans mes vidéos, quand on doit même info, nous connaissons manger tout le temps, ni même moi, mon vidéo là, il faut t'aider, il moque, c'est que la bon mal là. N'a pas dit armée bête, France, Amérique, Faraka, c'est que cela. Faut nous Mali à Raïkaboui. C'est-à-dire, mes frères, nous faut yaka femme malien. Aramadi, il va se gagner, négé hakli là, il va se gagner, tu vois mon cahier. Mais moi, du coup, monopole, t'es mon boulot. Personne n'a monopole de cœur. Personne avec Maklim la wakila. Dîner, moi, mi dîner minanina. Billahi ba sugo tika kate barama kono ka tobi ate boire dans la kanga. Ora to nya fa yo jama min na 26 mars la. Ni jama ni njigina kare kono dungodu. Anonta inteke kelende. Anga marchi nu na tike kelende billah. Oh. Ne man de fo wa. Ko ne aras ba ci critique. Ne ni kele ni fo e abi chame ni mi fo ne ni kele ni fo mo jama mi be digo bolo ni digo te ibina be fo ale na be fo ne kuma fo bi ale ni be fo kun eni ne abi cham joy ala satrai jon bora kuma kan ka fo sana nga taras bachera jon bora kuma kan ka fo ere dama fo sa ko ni jama mi fle ne e digo ko ni jigina duguma iri kono dongodo ko bebe yera yin e ma fo sa ne jene mo kele ni fo on dit que façon chila, il façon chilaro. Jama mi flega bois ko feni. No tarayoro abetien. Ne mo fo. Mais ça ni ka fo ja re fo la ya fo. Ima fo kuni ka video kono ko ala ka chie bangea. Wo ala tile ka chie bangeni. Ala dani video ima ala e chie bangene ne ni yokoje. Ala dani video ima ala e chie bangene ne ni yokoje. Kani kale ala la galunga ko. So ne klegele mate ka video yere nyini ka koro donc kibe ka fe munu fo. Ambe nyoko partager te ka te. Mais il faut ala ka tiye deme ala tara ne bo e ka ni video inka rebe ne fo bi ka diko soutenir ni be fo jaka teme mo make kuma jugu re bi ne jene kele nga fo de kala kuma jugu ma fo ko jama mi fle diko bolo ko no jigna yidi kono no mi fo wa be kla kana fo ko an marchera kama na fa fo inga oh no fo ko ne yara sa to ko ya ay abi bicham na be ay dem na benye fo sa. Vous verrez. Amenaye. Vous verrez, ça dit que Adam Dinga ici vidéo kono. Ouais, tu connais mon gars. On a signé la deux vidéos qui directement. De la mort trop fort. Pourquoi Boué va fort, Boué a démissionné. Boué joint. Ah, vraiment, comment il a un taureau. Mais en même temps, Nyatigi, ça dit que Nyadom Romindo quoi. J'habite, mais le problème est mis, donc maintenant, il faut que pourquoi Boué a démissionné juste qu'à fois que notre fin doit être une fin mien, c'est-à-dire que Jamana Djotugo est démocratie est mien. Moro, ni be Jamana Kono, qui est Jamana Kono de ko liberté bibolo kapuma. Bon. Boué jamana kono dene eta ni malaya che e ikanto ko boaka bla e votera contre ka fo ate ibeka fe ko ibeka ka boy kama gagner donc ni boué aidra ko boué ka boy e ko mangu fo muna kada munga dalu menka pourquoi e ka sanale ou e malien ka te malika manga fo boué ka démissionner et mbalmo mena ni yoroni fo ka wala ba famia parce que mo chama me boué be ka insister ko inka mena Boué Boué qui est la malien chaman ko e joye no ba fo Boué ka démissionner e joye ne ba fo ko Boué kana fo e fele joye ne ba fo ko Boué kana fo ko Boué kana démissionner mbalma waya wa klisigi ne tem woshi no fe rasa ko mo fo wede bi akaje abema entaille de dénonciation proposition c'est-à-dire que mal gouvernance mimbe no jamana be ka mara tugo jumina ko keleke ali biya yara sa ya tra meeting mina a considère prenez nous baraka avec la police il a dit c'est soit vidéo là na fora kaka mo kemelabo au desra ka ibeka lata au desra ka man marchi kera kelen fla sabanana doro oh ne ni kele ile fo abi bicha mo ne ma ko ne rasa critique abi bicha ma fo ko ango boaka bla ko am desra ko dina mo o de nanawa Abuja ma foya ko anko boaka bla jongo boaka bla aras bachite me ni fo kito arasa ko mene maboka fo ke barasa jugu ya la ko e
ko ya ka marchera ko ibeka mata oh ne du o ya soro ala John marchera ala sipachite e marchera John go boaka bla ala sipachite me ya fika video in kona ya ko anwo boaka bla kan desera John go boaka bla ne ka dununi balanta ka yala ko abu cham iye ni foi camera sipachima ne ko ke mo ya hakili a chonga do bloquer ne kumekera de nyini pass ay ne ko fo ko ya ka marchera ko ibe ka maseka taga anga marchila ka marchila fo anga samara utike ne ka boka fo kebe ka sa dogo marchila mo ara sa de marchila ko boaka bla wa mo ara sa de ko boaka bla mera sa ko boaka bla o ara sa baji kele yito ko ka fo ko o desara boaka bla la yito ko fo ne ka fo ke ara sa critique to ora sipachi kele ko ara sa taga mara ko fo ka samara tike ni ko am marchera John marchera marchera toi tu es en France marchera ou ara sipachi de marchera ça reste qu'il a marché mais il m'a hésité kito ara sipachi kele ko kan kuma ni befo fle ka fin fo ne jena ni le fo na ko ne bara sa contrôle o le ko kunu ko ala ka tiye deme imaya ala ya deme imaya voilà ala te kule ngefende manga tadoro abena ne kungolo tige kuma ko abibucha mu ya befo ya bela jelinfo ya befo amina fe wada fa mitenshi anga tadoro amina fe wada fa mitenshi koma uko ne kumara de ne marasa ne kumara de akoko yo kumara jugi ibina fe wada fa mitenshi dobe bo jamala yano donte arasa predi ni fo comme mo faso jola olu te malien ye faso jola ute impôt sera taxi sera mais jigi mo la munu ngoku be arasa no fe nina ils n'ont pas écouté les grands dossiers avant-hier arasa ni ni fo kebi to Amérique France wa dine mo gani dado politique la dine mo gana politique ke ukusiki krefe ube impôt sera ube taxi sera ita fo ku gano sera no lu bangu ga impôt ni taxi sera 6 ans Balmo anga sabali anga do ame min fait ame min no fait changement est moi fanga min be tout le monde a dit que cadre desera ni fanga desera fanga ka taka boy ni fanga ta abi cham ma fo ni fanga desera ka taka boy donc asera ma fo sisan sa ko ni fanga desera ka taka boy donc fanga ine sera wa donc na ngo bi ko fanga ka bla donc on fait na kungolo betike ka banka dala dune ko sisan ko fanga desera ko be sona ma ko fanga desera fanga sera wa c'est très simple changement maintenant mais dine nyumo shimana ka fo kolube na ni sharia ye wala ma kolube na kwarabuya ta ko chukwangu non do mnamu ka proposition en 91 Musa menele usiki ka feminge constitution mi fale mno mana waslame ukumbi uka representant ukumbi Sanoko kola islame wula kujo, keri na islame wula kujo. Chai sabalisa. Niko mi maka fate islame abe wuli ki fani baneni. Me oti la mo de klaki iski ko islame te malikuno. Mo do ko do ke be se ka o tatu ko gushi islame ala. Islame ani islame deux choses que l'on te. Alors ma dit voté en 2013 ya. Sinon comme 77% je crois. Faut arrêter. Majorité de voter là ni majorité voter là donc ebola ne votera mais binta fait ita fo kone ganda bola ita fo ne ganda bola mais obola be wuli na otukura wa me rasa no fait rasa fo saya mais ça rasa no fait rasa de che mais rasa be ka kuma kan min fo be ko contraire fo je me pose la question si tu écoutes bien rasa et rasa la main soit été familier je sais pas plus tard qu'avant-hier rasa kuma de là do wera bora usirana de sino kuma faka rasa gushi mais en ce qui nous ka bema kono klingile ne nyebe bela moi nete na classique vidéo la otene tabia ye mais ne nyete mo la mimi se classique la ne ni ko ki jamane billahi te mo do min jamane no ka temeneka nete serane ite se ka foike ite jina ite waployi mo fe ija ke ite se ka ne bo abibi ala billahi wa ite ne bo vidéo kela chembe serane te quoi mais quand on a aussi oui, rasa faux ça mais après qu'on fait avec faux c'est différent vraiment c'est la honte on me face au coup de l'ante moroko là ni moroko le kuna rasa ba chike sumala no fait non fait olumanga do politique là
Même il y a de côté vite fait quoi. Ma foi, il y a une fois, ça qu'on va adorer comme ça. C'est comme si à la vidéo, c'est la même chose. Fouille ma yelema, belle la même chose. Contexte békele. C'est-à-dire comment quand je ma yelema. À la vidéo là, aya mi fota yeli kele ni fokulu. Wa yeli fo dore ma 2019 kulu ko diko kana deme. On ko diko ka deme. Abura ka ni kele ni fonema. Quand on be arasa ko kanta ka idéologie femme. Hein? Mononko ko arasa bola ka ti dogo dina mo ko kofe. Amna be fokwe. Amabanwe, amna be fokwe. Oh no go bigo me digo deme. Oh ko ne marasa idéologie femme. Kuno arasa digo deme. Nya femme yo okununa. Oh bi ngomo digo kelen deme ko ma femme. Ama femme arasa de duin blala. Parce que arasa de digo yiranela. Wani 2019 ine. Yoro ambe ko me digo ko de. Wa jene be digo ko de. Ah de ma fo owewa. Yoro nya fo de. Ngo me digo ko depuis 2019 ngo mina ma jege digo bolo wa mina te jege ne bolo. Aw ni ne joy tradition ke Abdou Cham. Ni ne joy tradition ke. Hein? Abdou Cham ne bolen flene ka ana ma don goshi ko parce que kulu ko arasa ni digo be ka barake nyogo fe. Obi ko ne fana ko digo ko ne marasa ka idéologie femme. Mais pour nous nya femme ne ko bima femme. Islamia te Mali be exister. Chama meni kule bala ba ka histoire don. Mali histoire mi a ba don folo wa. Jamais be mal la piteo. Mais on m'a dit ka fokubu imposer ko ka sharia la na malla. Muna biya be na bono kuma yi. Pourquoi? Tout simplement kana doro ka mo trop tien. Ku la gauchi. Mo munu nga commencer au ma. Ils n'ont rien demandé. Tu m'as be Abdou Cham me reflète à fode. Ko pourquoi ambe digo la gauchi? Ko digo ka commencer maléon. Abdou Cham. Et sona ka ne faneni. Et sona ka ne faneni. O digo kele no fe. O digo kele demeli la. Et sona ka ne fadi demsonu makaneni. Et sona ka ne badi demsonu makaneni. Ka kla ka ni sigi ki victimiser. Et sona ko ke. E mi ya fo 600. Ko mo kana digo toro ko digo mase mo shima. Abdou Cham. E ka boni dawlu do e ko digo e mi nke mo la. E ni kuma info domina. Faut que c'est bima. Nebe fait abibu ka boni prévu doye. Ah, digo ye ni ke mo la. Nebe fait ka bona prévu kadi. Abdou Cham ni bi fait nga mo kele. Faut pas ka mo kele n'importe comment n'importe quoi. Mo kele chieka. Wallahi ne mo kele galonga ala ba datula. Iko kunu ko ala ka chie de me wa ala chie de me. Ala chie de me. Ere ko ya ko digo ma foi ke mo la kanga na digo kele. Ah, nene jene fena ko digo ma fenke lante digo kele. Ambe munebe bobi ka ne fadi ne nima. Munebe ne badi ne nima. Munebe galon jugu tike ka dene la. Munebe ta fo demsanu ye kibi galon tike ka dene la. Munebe ne taka ne doyan kofe. Muna ye mukila. Uve digo ye mukila. Boni fendo ye e ka ni kuma infoni sanche. Ni mo ye nenflafo ere nenflafo. Ni mo yi chu ere yi chu ka bo digo ko. Wani mo yi digo jafa ere digo jafa. E mo ne ni digo no fe. E ni fo mo ma abebe balola shimasa wolu beko e abima ko tu moria. E olu ne ni fufala kifu. E u doya fufala kifu. E u buruja fufala kifu. Parce que olu chu ere yi chumbi ka bo digo ko. Ere yele mala digo ma yele ma. E ka boni video doye ko e digo flene kanike malen dona. E ka boni video doye. Ate a video ting. Donc munu bagara digo maka buruja ka doya e kero mo doye bi. Donc de tuna de digo jafa de yi kasra bla digo kola ne jene manga sra bla. Ne manga sra bla. Atoma jangan tola manga takaboya. Mara tuko muna benye bala. Olu de dénoncer meeting ina ka kaka ira ko buwe gata ka buwe. Buwe makla bu nenia. Ko teatri bola u. O makia na soro ni me jamana sumale no fe ni ne faso jola yi. Atra meeting na e kuma ga mfonya lame. Oro be se ba ye ka mochi buwe maka mochi digoma ka esa ka kuma nuwe même si nous te soitama au moins so ba ira ka fo volonté bila ibe fe nous ka barake ale ka partisan be se qui défend ou la mais il l'a pas fait. Il a fait quoi? Il a risqué trop coup droit. Donc
Donc, normalement, même il faut tout simplement un femme. Adamade a do am ta rom na ne akla me senga ni kuleba mona do be bola me ka to kani sigi ko silame ou di manga dîner politique ke silame da manga do faso kola chef religieux mbalma on ni nous c'est bon maliko la bi et c'est ka fo iglan a setiye a tabalitiye et c'est ka fo iglan wala doka boke ko jama ka nyon soro salingrade on na munu me français ou be dogi to amerique ka be mo mo na bo billahi atesi. Donc nous nana de kube na ndeme ne bolo ame tugu nunu ngodi pour que casser en mago be mina o kasoro mais non pas kambu kele na sura ta ne mani ne fo ngama ka diko kele e abu cha mere ma mo de kele na sisa ne jene mu ne fo ke ma mi fo ha sankele ali sankele madafa e bora ko diko de doya bi ka demisanu bla ko doya parce que ni ye diko demabaga dogoya ya ere dogoya mo mi ko me diko souteni e yo de fanini no ene ko de banini ka gero sigo de ka me ere bora ka fo sisa ko an tise e ni fo kito arasa ko de abu cham e ni fo kito arasa ko ne kile ma fo ngwara sa desera ngatisi me e bora sisa ka fo ebe arasi bachi mi fe fo merde e prele no ka be sacrifier arasi bachi muno fe e bora sa ka fo ko arasi bachi tese ni ko mo tese jo ame jongo anterasa ni ko e bora sa ka fo ko antese ni nunu dina mo ko antese ko wakama ndugu ko ka faso njokwe ha e bi uchamu ne bora ka songa ne volo bari ne nima o digo kele no fe e flega ni befo mo mi no fe abibi chami ni video sigi mo gamu nga ngulu ku ma bi ko tu moria billahi ulu ke ma bi tu moria ene ko aras bachi maya sisa sa ko arasa tese ame jonga letikono ame jonno aras bachi te ne ko au desera au tise au matugu din au bolika ta ndogo dina mo ko kofe ha ne ko kanga bolika ta ndogo dina mo ko kofe enine jene bora biko diko ebe boka ne fadi ne nima ka ne badi ne nima kata galo jugu tike duguma ka ke kerefe duguma telefoni chuye ni befo ne maboka kumade video into vocal to maja to tura presque 3 minutes faso ko di uruma flafo insécurité be jamana be ka shiri ka jugu ya centre la mo be ka faga réfugié frene grabal la falaje ani nyamana faut que kuta kalama fait mana fo luta kalama utsika linge donc ça me bousiki de faka tien quoi ou dans manga do politique là et min da dona la mon clan et be ka couler matin midi et soir qu'est-ce que t'as fait il no be ne ni fo ko ne arasba ci koromatique ne mi fo ko ne arasba ci koromatique kono ko an bala ko ma se ka ko gla o fo kito arasba ci kofe mo shima fo ke kame arasba ci parce que ekume ka mogodo di jabi mo shimo ta ko ke dramu ye ebolo ya e bora sa ka fo ko an ya shibeke ko ma se ka fo igla me mo shima o ke kuma jugu ebolo mo ne mna ne ta ke kuma jugu mi fo sa ne mo jaga fo ma fo sa ka ma fo igla ka ya shibeka ka ma se ka fo igla mena bi kone jene ko anye fuen bege kama se ka nobokola kone kamera sibachima kun kame joma cheba koro na figi cheba koro mugo bla nyogo na cheba koro grana sigiba jona sigila yo yere be jona yo yere to sama ne be mugo do bulo laisse tomber quoi mais là voilà qui sigi ko ba ko doga almami quoi kaza te fui la jona sigi ko ayo ya be dere yoro do la ayo ya be de laisse tomber gars Femi doka no irauna politique sera fait doka no irauna non de faux arasan nana ay chemin muni tiaga jamana be ga maratande a maratugo mai aw reflet kene fle souffle ne bulu nindi un vrai journaliste ka barayi arasi bachi bora gidi ala kara journaliste ko arasi bachi mali fambe ira ko de journaliste ka barayi abibi cham arasa traité même journaliste ha abana
Il s'est sacrifié pour nous, les Maliens. C'est-à-dire que quand Israël, il en a sera djellé. Au te flaïde, ama waranyini tout, faut te boire là. Un balmao, ni Mali te ben yemi, un directeur simple ou directeur ibo de yé, c'est-à-dire que milliardaire d'eau, à 4 train de vie à Gabo Aklima. Voilà le bomi. Maire là, il veut que mairie de Banini à mairie, non pas pour diriger le quartier. C'est-à-dire qu'il veut que mairie de Canadron, quand Kukolo fait les Kawardu. Billahi, ne moye a comme Tamas Sini là. Babini m'a sina foka babini jushi akera meri ni ala cha villa ou de jofan befe o waru be bomini dugukolo ferete donc arasa nana ko nunu de mai jamana ma mo be ka souffrir ko be mo la wa be ka ni beke en même temps te ka barake donc il a dénoncé en tout cas mais ni et tout ni yakilna ko moi je pense que ame je ka franyo ngandi na soro yakilna oui pour que kan ban jamana ko no bepse ka hereso mais ne nani sigi islam damanga do ala de chrétien da arasa o fo join. Il n'a jamais prononcé ça. Arrêtez mon malin à qui? Non? Mettez dans sa faux qui est. Oh, Abibou Bola, c'est ça. Ko arasa ma fo mo sheki kana tugu dina mo ko. Mais mon ebe ne take scandale kana fadi nenima kana badi nenima. Ka demsanu labo kana fani baneni. Ka to video partage ka page ka. Mon ebe ke. Dabara Bola ka fo c'est ça. Ko arasi bâtiment mo shi interdit. Wa arasi bâtiment fo mo shi ko dina mo da kana do jamana kola. Oni di wo ida do jamana kola ni ne kogo kadine. E ka nga boka ne dogoya. E ka nga boka ne dogoya bicham. Kebe boka ne ni diebe bla nyogona. Ka on dénigrer, ka on bolongoli tamachien, ka on ke trahison ke lawe, ka on ke égoïste, ka on ke morofouye, ka on arasa trahi muna e okay. E dale bola sansa bicham. Ko aras bati ma fo mo sheki ka bla dina mo contrôla. Ko aras bati ma fo mo sheki ko dina mo kanu do politique la. Ko dina mo kanu do jamana jokola. E le bola kan befo. Mais ma hésité, ka kla ka on dine nima. Ne ko an ya arasi bati ka idéologie fam nganya famune. E ni fo 2019 diko kele yi. Ka mo do goshi diko yi. Ni bi emna ne fadi ne ni mo diko kele no fe. E be ne badi ne ni mo diko kele no fe pour avoir des j'aime. Pour avoir mo qui photo ta ka profil mo kana foko abuja il a dit la vérité. Quelle vérité? Abuja ma arasa kobla, joy arasa kobla. E re bole flega kuma bela telefoni. Ni arasa kobla wa. Arasa no vega klaka ni siki ko karsa damanga do. Il a fait le même désigner. Joy. Be bomi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc on a savali, on a droit même faire un bébé qu'elle est là. Nico changement, on te fladon, changement. Mais entre nous, n'entoura qu'un anski, quand nous on clash bauni, madame Kanfo d'amener, car ça bala, car ça tala, non. On te en cas religieux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc on a savali, on a droit même faire un bébé qu'elle est là. Nico changement, on te fladon, changement. Mais entre nous, n'entoura qu'un anski, quand nous on clash bauni, madame Kanfo d'amener, car ça bala, car ça tala, non. On te en cas religieux de m'aider, non. Ne bora ka chien dule me bon religieux gauche mais obe soroye minkedi mais netena ka bagabo ma ki ta ki bo parce que drone tife non do re ko mali problème islamé ali massa jabaru il me faut islamé mais andu me kuila matin midi soir quand islamé mais ni kuma be faut ata autoro fene comme islamé ali mali problème non ni yan bi chef religieux ou la kujo comme mali ko c'est que un politicien ni desera. Nous nous décidons de nous d'abord de politique là. C'est ça la réalité avec un pan au déclin. Nous tout le monde descend c'est un. Ou décidons de ce cordon féminin. Donc nous c'est que Jama Franga, c'est que Jama la convaincu, c'est que Jama la beau. Nous nous c'est que Jama la beau. Après tout nous fait tout simplement. On est bien un mot Mali avec vie au économie. Mais on a tout simplement on est tous des Maliens. Un pays malien dit. A Bengania et Mali gagné. Si cela est vrai, moi je vois pas ici qui gasso écranin qu'on fait vidéo là, qui coquille qui paraît. Ah, ouais, Mamoudi Gomangi Dado et Fasojo là de, Boué Mangani Fode, Karsamangani Fode, et Joy. Konou et Ming et Namanya et Kafo. Donc, nous, c'est que Jama Franga, c'est que Jama la convaincu, c'est que Jama la beau. Nous, c'est que Jama la beau. Après, nous qu'on fait tout simplement. On est bien un mot, Mali avec vie au économie. Mais on a tout simplement, on est tous des Maliens. Un pays malien dit, à peine
Kania et Mali gagne. Si cela est vrai, moi je vois pas ici qui gasso écran ko fait vidéo là qui kokije qui parle ah ouais Mamoudi ko mangi dado faso jola de boué manga ni fode kasa manga ni fo join. Konou e minge na manya ikafo. On est d'accord? Mais amangi dado a faso joli là. Eche ni kuma nga bone kuma badedu. Parce que avec toro ni te fo. C'est comme Nico ko ouais kasa te malien. Kasa manga voter. Ça veut dire ça? Donc il va permettre à ta voter mais amanga dado faso jola. Et pourtant jama mimba ko na ko kolu kana ta voter ou te ta voter. Na ko kolu kana ko imposera ou tasara. Au sebale au CTE. Jamate ko ete fait c'est ka fo iklan. Mamoud Diko bete. Mamoud Diko bese ka jama mobiliser ka la voter mo do e quartier kono ki kemeri. Au seba yala ou kai parce que jama ba no fait. Mais edu epsika munge. Ni mindara ka ta kala ninge yoro do la kana de waya atali to gwame. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? To gwam fo de jama na joy. To gwam fo de jama na joy wa ko waya. Amaya. Comme Arasa est vidéo, je crois Arasa est direct d'amener. Nyama sera clair que fulu ni font bela. Abeta mbeta laje. Mais même il faut abucham. Jenama kuma fo il faut que mami fo. Abo. Ire ya fo kan deserale. Kanga boli biri katando go dina moko kofe. Ko on a échoué politiquement. Ko ni aye bi dina moko be wuli kubi jamana gila. Ko a on desera. Ko wa jama tambolo anti ere yini be fode e boraka digo tanuni argument me fem ne mo jagate mais aw boraka ne fani badi kani kone arasa taray mais e ni bela jele fo ki to arasi bati kelen ko e ayira arasi bati desera wa anga boli ka tan dogo dina mo ko fe parce que ka jama tambolo ka marcher la fo ka sentike abebe video kono ya iya befo e ne bole kata kurutu ke kayo kolosi ni cheina beka kuma munu fo ni kuma imbe arasi bachi deka iye ne kake e borasa ka diko tanu plus de 30 minutes mene 15 minutes de roneta plus de 30 minutes akachano e aka video kacha menye ni kelen de roneta folo ni kelen de roneta folo ka diko tanu fo merde mene bonane jene bora bi ko diko kelo ne fadika nini kane badika nini me ka boni fendo entre ni fo domina ani bi ka boni fendo ko diko yo ke mali nkono ko mi mai abucham c'est très facile le ko kanga na mogoshi doya ni mi masa ama ko wa ete mogo doya mogo mi nka commencer ema mbo diko mukila sa ni be diko mogo mi ko diko ni bulu doya diko muke Kabeta nangara baya kan fo ko ne chere imbla arasa doya digo minke foi ama foi ke ebe bla bela munara sa no fe muna ebe bla ta befo fe kadi dasa ko ya befo min kadi ya fo ambe istute na kan shima deli ki critique ashima deli ka fen fima me muna ta to anga kuma na kuma la mo mana kuma ko be arasa ba ci contrôle mogo mana kuma ibe moye bela jele nyini ko be arasi bachi contrôle mais ere mi kadi dai ebe boye ka fo video manite mogo shi wele ko abiucha beta mogo shi te kuma beye tu damela ko ete mogo shi to damela ko ete mogo shi to ka respirer liti ngono edu na beso la kono pratiquement ina na beso la kono mais ko ete mogo shi to arasi bachi ko mais mana mogo mi geito remplacer fene ali na folo ni ataka donala na manya mi ko abebani ni bege nga bora sibachi ko ikele bi sigi na rasibachi ota bani donc me video tige kwa acho nga do bloquer ata me claque bloquer ne mu juguma kuma fo ni fani wa ni bani ni mu kuma jugu fima ni mu kuma jugu fo arasama foi parce que kongo ko diko o diko du o mo ko do ya diko no faire bela ni be jigi mo ko do ri ka diko no faire. C'est pas la peine.